Bismillahirrahmanirrahim. Ankara wala Cheikh Muhammad Konate, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien ni son dia lendo bi jini awere ka ni son dia minye ani samsame foli kala se bela jilema. Bismillah. Bon, alhamdulillah rabbil alamin. Allah fo be sambe shitri ala dinti ala sanu kemme ala jaka selke. Laka anabakan be laka hereka. Amin. Di an sojale do kusre asanyo fo ambadoni sinido do wulbal de do Allah taala donc amet wo ke tuma fe mo ko yi inshallah kadu ke ni kelawi foso kono ani ni foso ko kadu ke bade muno fana shira ka wurdi ke siga fo kabine bangira mali sungalo mina sungalo moko ekipera la chomina ne madilika ani oke Allah parce que ni pour que moko kaseka ala wele fika da ala wele de la donc fika feli moko fanama min kano uma na be kiro ni kele bi barka bala o e basmala tudi parce que fungo funde ali misini ni bajo ni ma bismillah fa damna na barka taala donc bara fo fo be al ni be al kabato fu wa fo bismillahir rahmanir rahim so ko bolo ko wa fo Allahu akbar ni kabato wa fo ni ba dam wa fo bismillahir rahmanir rahim fi suraka adam donc la o barakati je mo ye o gurudini ni ay milliards ki masara ko fo o ye munu fora anyana no mo ma fa nyana ka chane ko o ye adabo wera ka hamna ko fulali ni basiki min koso amba ni ala fe ala ka beka magoni no foye al niveau de jelan ana mo be donc mama be nabi bamana ngame hanno ye awurdi damne ka kuma ka on lamelo damne mo wora mundi nuti bamana ngame no yi ngali ke ka sali mundi vraiment amka ni murdi Allah donc awurdi la ani ala fe ani adugoke ala fana yi akofale mina ameyoram na bi madugo ana suro sa shiraka dadu bo o inemedi nema fone mani ni mani chama de yake muso yake munu klira uchewi muso yake munu klira sina yakono uchewi yake munu la duwi do bo yake munu klira do demsonu yake munu do duwi mana muso tsaba to yake yatime duwi yake Mwamun be no korola demadu ma o denda chama yake c'est-à-dire Mali dugu yoro bela jele ani Mali sous-région bela jele be yake donc amba ina ala fe mogo ekipera songolo kono chomina u yake kala na tado de kama anda hamu glan de kama amba ina ala fe ala ka u bela jele ka amin Munu ye bonyo ke kadi ama be anyina ala fe ala ka here kanuni amin nema afoko nsilembe kwa mina saraka boke ala nere saraka mbala bodo siato ma ala deli titali sakate munu ye bonyo chi ama be anyina ala fe ala ka beka makoni amin mama ya wurudi ala ka here kembe amin nambora yambe samasime foli plakata hadi anga jumane mo kanina ala fe ala ka jumane ne amin anti mata to ma yeti mo yira ame ala de be mani ma donc munum bala na kay ala ka wala ka ne se ma donc ala ko ni shuwala ti soro mais ango ni miseka an se ko duwo ke uye terima famu am se ka se ko duwo ke uye diribu be donc ambe duwo ke uye ala ka here ku amin donc ambe au fo ka barkada ka wali ma do ka ya fani bela gere fi ala saka boya bala sai no on chama mi ala bolo ala ko di amin ala ka here ka na ala ka no ni ala kira horma sallallahu alaihi wasallam wote men ko fe ankara mala Sheikh do to nena awa an me fega ulu fana kuna funi ya fana do alhamdulillah bonye de sani bonya to nete bonya mi sigila ambo la defo sigatola cheikh ba mi fle amban mando de ni blanka bo fana Allahu akbar na
ani foloke tuna tuna ponda yele sigatala la mode mi cheji ni ona bla katadi ankara mo Usman Sherif Madana Idarama dara kasigi aka donc o mo ko ne fana de bla ko nganga le to kadiri wodi Allahu akbar donc amba ko inshallah ka woni mo inshallah ni fana ye le to kadiri joni a cheji ni afon beladi ni odi amolom suri do mi tara afa do mi million flan don sigatala wallahi mo mi bodo ala ko dafe o tigla mo do ko kanga ke o sigatala ado ambe wasara wallahi la mama bi kene ka belagi wasara wallahi donc amba ni ala fa halbi an wasara jena ya tomina ala ka ala yere wasaka jena amin amin inshallah to fana ala ka beno amin inshallah an wasalla amin inshallah to kadri lama bella fiera ere sera kaballela wallahi ngera mo ko era ko ami mamil dibina ni so donc ni ay do fara mi ko so ay do fara ka ni ko so ma turi ku sigatala donc ambe wasara ambalina ala fa ambala muso ya rabbi ala kana wasara amin nambal maka shem marko lila ale fala jole doni tuna ziyara ni mawlidi fa ana sigatala ni asheju bele ambe ubefu ubagada ube wala ni mando kadou ke musaterni on chateru belejele inshallah le dimchini mun bi barala ni on fait sarati anu jerusalem ala bolu wallahi donc ambe ubefu ku barkada mais antini na fana anga kontere chogo ne memi kadou kon wallahi wala ale fana sona anga kontere blara ale fait n'importe quel moment anga kontere na jakasini donc souvent ale mo tu karika do sokono nami wajuri ke jama marali manoko bo ambado o betsi ka ke mo e mi nteledo donc o anu ka ni gaw satrani lamini mo ko imbe abeka ni ga me tele kabla o ni vraiment amani ko amadu ko be alaka here ka ni alaka ansabo dama alhamdulillah ni refana bonya bakara ni doye koto ni do ni ka di ama mawli kurado donc ne ba fa ne ga yanando o jabi sigatala parce que ne ka mawli be kono dombo to ko mengan shawla de mo mali mengan sheyoro ka do ne ka mawlu mata yoro de sekeru yere de la fo amanya ni do ere wuli ka bali jamana wala la kana anga mawlu chama amerika mawlu di ani ay ni wati kera ni anga bolu macha ya sumalo ko do chendo me bolu fe ko mbi ana do me ala yi andeme ambal ma do yi mawlu nyana ma do di ama alhamdulillah me dugo ke ala ka hereke be bo boye wala mi fana fleni ni ambal ma do de ale be ko di war jamana ka sigatala ale de fleka ni kana ko aye ubla kana wala de mo be ka aduma ka afinido donc akira ala nyana wallahi akira ala nyana no de fongo la harado girbu bi kuma samaw ni ala ke mo do tola o mo jumaye mo munu ye girbu bunya ka to aka do ni yoro la o do ta to janema kono ala ba focus ni toy kan to kala yoro la nindi kumbi joni ne balwe kan to kala yoro la ne ma fini farfare len do ni nyana donc o do ko so ala bi ya fa uluma bo o de mate inde la ka fa we je kono ya muni hamna ko gelen bi la ye ala deli amaso gerbu mun bi ala ni dumini kana mo yele kana ngo ala dumini min bu bolo gerbu wolo fla lo ma kelengeli ta bela ni ka hami o bi gla mais ala bo defanya na arabu bo defanya na al haqaiqu daqaiqu ala ka belbelo lu ka dogo uti nyana ni mo mi gerbu ye mo mun balo sille me dumini toka ikanga dumini mi fili sunu ka ebe gerbu do tondo ba fara fara nyonga ka dama ere so ka do fiu ba de wallahi me ba do o gerbu nunu ye alaka de confiance ba do ye du ko loka o gerbu nunu de bina ke wojulu kelawi o gerbu de bina ke almami o gerbu de bina ka nga fursir lawi me antu ye ko to gerbu yala me no boyana wati no biye bi na mi yoro mina am yoro mina bi ni yara do fon dayane ni ma ko na te ka wojulu ka me ba fara me ko na te do na ma be na dunika angala mo fe min ba bo li kunti so ko du parce que gerbu de do wallahi donc la o
garibu minnu bɛ yen ni mɔgɔ mun y'u janto u la i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ hali ni ko gɛlɛyara ala n'a y'a sɔrɔ ne ye n taw jɛnina k'a di walitaw ma ala ka nin hɛrɛ in kɛ tan siga t'a la i b'o ye o t'i lahara ko yɛrɛ ye n ye min f'i ye malamuso min bɛ yen ni a den ni a sinamuso den tun bɛ bato kɔnɔ ni ji jigintɔ a ye sinamuso den de da kɔ la k'a yɛrɛ den fili ka jigin ji la mais ale den ni sinamuso den u bɛɛ ma bɔ wa ala y'u bɛɛ kisi donc n'i ye fɛn o fɛn jɛn i yɛrɛ t'a la k'a di walita ma siga foyi t'a la i ta bɛ kisi donc dɔw fana sigilen bɛ o bonyaw ka k'u kɛ depuis Amérique sabaraw caman nana finiw nana Allemagne bi ten donc Faransi bi ten bon alhamdulillah ni tigi ye nin bila ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan ko k'a di kalandenw ma an b'a ɲini ala fɛ a y'a bɔ nafolo min na ala ka barika don o nafolo la et puis ka kɛɲɛ ni selido ye nin cogo la garibuw kɔni bɛ nisɔndiya nin kosɛbɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo bonya mun bɛ an bolo ya o y'o de ye an bɛ i yɛrɛ fo ka i barika da ka i wale ɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ka jamana ala ka basigi ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sago d'a ma ala kan'an dɛsɛ ala kan'an labila an bɛ tila ka min da o kan allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammadin allazi tanhalu bihi al-uqad siri bi maa o maa na i jija i bɛ siri i b'a wolo di siɲɛ 317 i jija a ye soli in durusi a ye solatu nariya a y'a durusi solatu nariya ye tasuma de ye ale ka kala ni soli ninnu bɛɛ ye soli tɔw bɛ komi bɔgɔdaga ne y'a sigi tasuma kɔnɔ bɔgɔdaga bɛ se ka ɛri kɛ k'a sɔrɔ a ma wuli mais fokan n'i ye fokan bila tasuma kan 2 minutes a bɛ wuli solatu nariya n'i y'o ko a ma naru ye tasuma de ye n'i y'o ko a ma ko solatu nariya a ka kalan kojugu a tasumalama de don n'i y'a godo ko la yɔrɔnin kelen o y'a sɔrɔ a minɛna allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina muhammadin الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك نورد الشيء كمسير من حمد وكما دعا على بعضنا donc an b'a ɲini an badenw fɛ u ka a durusi kosɛbɛ n bɛna sigi sɔli in kan ka a di mɔgɔw ma un à un ni ala sɔnna ala wele a ja sɔrɔla ka ban tellement faamu de i bɛ maa ba kɛmɛ caman ye i hakili la k'o tɛ fɛn dɔn o bɛ fɛn dɔn an ka polisiw an b'u fo polisi dɔ ye n lajɛ o don dugu tilafɛ n taatɔ don wajulu yɔrɔ la kɔlɔsi b'a bolo marifa bɛ côté kelen na kɔlɔsi bɛ côté kelen na n ko nin fila bɛ ɲa wa a ko a bɛ Konate ka wurudili bɛɛ kan n ko bon ne yɛrɛ ye Konate a ko karamɔgɔ a ye chef wele ko n ka dugawu kɛ n ko jamana mɔgɔw fana sigilen bɛ ka ne kɔnɔ parce que ne ka heure sera ka ban donc chef ka yafa ma ni ala sɔnna an bɛ taa wajulu la bon o bɛɛ ye ko ye adamaden n'i bɛ ala wele i bɛ kanda hali n'i bɛ bariso de kɔnɔ n'i ye ala wele volant de ye a b'i guider k'i bila sira ɲuman kan donc an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ala k'an sago d'a ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala kana an dɛsɛ ala kana an labila bonya kɛbagaw an b'u bɛɛ fo n y'a f'i ye n b'o don dɔ taara furaji fara siri foro la a bɛɛ kɛra ala ɲɛna aw da ye dugawu de ye yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hɛrɛ k'an ye an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ silamɛw ye ani kulubalakaw ani samakew ani dumuyaw ani kabalakaw donc kaba ninnu an bɛ sisan an bɛna kaba sɛnɛ daminɛ donc an bɛ kabalakaw bɛɛ fo kulubalakaw o ye ko ja don an bolo dumuyaw ani samakew o y'a ja don an bolo hali o don suntigɛ la samakɛ musonin dɔ ye sɔ labɛn ka n'a d'a ma vraiment an b'u fo diɲɛlatigɛ ye nin dama de ye mɔgɔ sinɛnkun jurumi tɛ sɛbɛn mɔgɔ ni sinɛnkun cɛ parce que n'i y'a ye jurumi bi sɛbɛn i n'a cɛ a tigi dimina de i bɛ se ka i tɛgɛ da i sinɛnkun tulo kɔrɔ
n'a y'a kɔfilɛ ni jamu fa ye n'a y'a dɔn a b'a cɛ ye dangaden de donc wele de jurumi ka sɛbɛn a ti sɛbɛn tuguni donc an bɛ u fo u ye o min ja don an na kulonkɛ i b'a ta ka si dɔw ma u b'i kɛlɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'a ta ka s'u ma u bɛ dɔ fara a kan an bɛ u fo k'u barikada an bɛ tila ka fulaw fana kɛrɛnkɛrɛn foli la parce que fulaw ko sɔ de ma ko ɲɛ bɛɛ donc ɲɛ bɛɛ kɔrɔ ye ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a filɛ nin kan Jakite a bɛ Amérique bon maa dɔn a tɛ ɲɛ bɛɛ sɔrɔ yen dɛ a bɛ ɲɛ bɛɛ min sɔrɔ o ye hariko de o ye tubabu ta ye donc an bɛ fulaw fo komi olu ye bɛɛ kɛ sɔ kanubaga ye ɲɛ bɛɛ mana ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sɔ de kan anw kɔni ɲɛ bɛnnen d'a kan mais an b'u bɛɛ fo ala ka san wɛrɛ jira a la a n'a furumuso ɲuman Wabana Dambeli ale bi Faransi Sikaso arajoso si tɛ yen ni sunkalo jɔra ka ban ni Wabana ma ta Sikaso arajoso fɛn o fɛn bɛ Sikaso Wabana b'a bɛɛ ta bon nin ye ala ko kɔni ye sinon ne min ka kasite bɛ jouer ne tɛ mɔgɔ sɔrɔ a la et puis arajoso i tɛ kɔnɔ tɛ ka kasite jouer fiyewu k'a ban ni dɔ mana a kasite san o tɛ yen donc Wabana a ye nafa caman sɔrɔ wajulu dira mɔgɔw ma a y'o nafa sɔrɔ minnu bɛ taa kasite san arajo mɔgɔw bolo o tuma na olu fana bɛ warini min sɔrɔ ala k'o fana kɛ baraji ye a ye donc Sikaso do arajoso dɔw bɛ ne ka wajulu daminɛ 6 heures dɔw b'a daminɛ a tɔgɔ ye 10 heures dɔw bɛ taa 13 heures dɔw 18 heures don o don donc ale bɛ Faransi an b'a fo a n'an ka furufu jiranna ale muso taara Faransi mais muso ma ɲinɛ furufu jira kɔ ni mɔgɔ mago bɛ furufu la e ka Wabana Dambeli ka yɔrɔ ɲini Faransi ni sera ye furufuru bɛ yen wotorose bɛ yen donc an bɛ u bɛɛ fo ka u bɛɛ barikada Abijankaw an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen vraiment silamɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ an b'u bɛɛ fo ko u ka yafa Konate ma ala ni kira kama u ka yafa Konate ma ala ni kira kama ko wajulu ko ti ban i bɛ kuma cogo o cogo i bɛna don dɔw kasi la i mana kuma cogo o cogo i bɛ don dɔw kasi la mais a fɔra ye mun ye nin donba in na an ka yafa ɲɔgɔn ma ala ka yafa an bɛɛ ma ɲanga an bɛ i yɛrɛ fo fana i n'i ka kameraw an b'i fo k'i barikada vraiment i ye n jigi fa ala ka barika don i la i ye n jigi fa ala ka barika don i la i ye n jigi fa ala ka barika don i la parce que ni Konate sɔgɔsɔgɔra diɲɛ bɛɛ gulonlen don e de la ni Konate sɔgɔsɔgɔra n yɛrɛ ni faama dɔ ye ɲɔgɔn ye Somala na o ko ni Konate ko tu ko ni ɲang ko taki dɔrɔn o b'a sɔrɔ a k'olu kunna ko dagaw a bɛ jigin directement dɔw yɛrɛ connectelen bɛ direct a bila i la vraiment ala kana i fili ala ka hɛrɛ k'an ye ne bɛ kuma ɲɔngiri la an b'a fɔ Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunal bihi ar-raghaib wa husn al-khawatim wa yustasal amam al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafatin بعدد كل معلوم الله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين الا تبارك صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله